திரு வேலாயுத சுமதி அவர்கள் நடிக்கிறார்கள். திரு இப்போது தாய் தந்தையருக்கு மரியாதை செய்கிறார் சதீஷ்குமார் ராமன்குட்டி அவர்களுக்கு, பிந்து அவர்களுக்கு. அடுத்து செந்தில்குமார் தீபா அவர்களை செந்தில் தீபா வேலைக்கிறோம். அடுத்து சதீஷ் அனிதா அவர்களை வேலைக்கிறோம். அடுத்து ஆசாங்கள் மற்றும் தாளவாத்திய கலைஞர்களுக்கு முன்பு கலந்து சிறப்பு செய்ய உள்ளார்கள். முதலாவதாக மட்டனூர் ஆசான் அவர்களுக்கு சிறப்பு செய்கிறோம். அடுத்து பனங்காட்டரி மோகன் ஆசான் அவர்களுக்கு சிறப்பு செய்கிறோம். அடுத்து பாலக்காடு மணியன் ஆசான் அவர்களையும் அழைக்கிறோம். அடுத்து பாலக்காடு மப்பு ஆசான் அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறோம். அடுத்து திரு உமேஷ் அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறோம். அடுத்ததாக திரு சரவணன், திரு சந்திரகாந்த், திரு ரோஹித் அவர்களையும் மேடைக்கு அழைக்கிறோம். இப்போது கலாச்சாரிய கஷேத்திரவாதிய திலகம் மட்டனூர் சிவராமன் ஆசான் அவர்களை அறிமுகம் செய்கின்றோம். கேரளத்தின் பாரம்பரிய தாள இசைக்கலைகளான செண்டை மேளம், பஞ்சாரி மேளம், பஞ்சவாத்தியம் மற்றும் தாயம்பகா ஆகியவற்றில் மட்டனூர் மண்ணின் பங்கு மகத்தானது. இக்கலைகளில் பல்வேறு நுணுக்கங்களை படைத்து தனக்கென்று ஒரு பாணியை ஏற்படுத்தி தலை சிறந்த முன்னோடியாகவும் கோவில் விழாக்களில் உலக அளவில் பிரசித்தி பெற்றுள்ள திருச்சூர் பூரத்தில் அரங்கேறும் முக்கிய நிகழ்வான இளஞ்சித்திர மேளத்தை பல ஆண்டு காலம் தலைமையேற்று நடத்தியவரும் சங்கீத நாடக அகாடமியின் விருதினை பெற்றவரும்
தற்போது அந்த அமைப்பின் தலைவருமான மட்டனூர் சங்கரன்குட்டி மாறார் அவர்களின் அன்பு சகோதரர் கலாச்சாரியா கஷேத்திரவாதிய கழக மட்டனூர் சிவராமன் ஆசான் ஆவார். 1999 ஆண்டு முதல் திருச்சூர் போரத்தின் இளஞ்சித்திர மேளத்தின் முன்னணி கலைஞராகவும் நெம்மார வேளை, ஏற்றுமானூர் உற்சவம் போன்ற முக்கிய நிகழ்ச்சிகளிலும் பிரான்ஸ், ஜெர்மனி, இத்தாலி, ஸ்பெயின், நார்வே, ஹாங்காங் உள்ளிட்ட நாடுகளிலும் மட்டனூர் சங்கரன்குட்டி மாறாருடன் இணைந்து பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்றுள்ளார். இவர் 2008 ஆண்டின் ஸ்வர்ணோபகாரம் விருதினை பெற்றவர். இந்தியாவில் பாரம்பரிய கலை வடிவங்கள் வாய்மொழியாக மட்டுமே தலைமுறையாக கற்றுக் கொடுக்கப்பட்டன. சாக்கியர்கள் வைத்திருந்த நாட்டிய சாஸ்திரம் போன்ற நூல்களை தவிர எழுதப்பட்ட ஆவணங்கள் அரிதானவை. குட்டியாட்டம் கலைஞர்களுக்கான மேடை வழிமுறைகளை விளக்கும் இசையில் குரல் மற்றும் வாத்திய இசை இரண்டிலும் வாய்மொழி மரபு வழக்கமாக இருந்தது. இதற்கு கேரளத்தின் பாரம்பரிய தாளவாத்தியமான செண்டையும் தனித்துவ நிகழ்ச்சியான தாயம்பகமும் விதிவிலக்கு அல்ல. இந்த இல்லாமைதான் சிவராமன் ஆசான் அவர்களை தாயம்பகவின் தாள வடிவத்தை ஆவணப்படுத்தும் பணியை மேற்கொள்ள தூண்டியது. பாலக்காட்டில் அவர் கற்பித்த காலத்தில் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தொடங்கிய இந்த பணி கேரள சங்கீத நாடக அகாடமியின் ஆதரவை பெற்று தாயம்பகாவின் தாள வடிவத்தை வாய்தாரி முழுமையாக வெளியிடும் வரை பல ஆண்டுகளாக தொடர்ந்தது. அதன் விளைவாக திரிகிட ஜெகதரகாம் எனும் நூல் இவரால் படைக்கப்பட்டது. இந்நூல் சிக்கலான தாயம்பகாவின் தாள அமைப்பை அட்டவணைகளின் உதவியுடன் உன்னிப்பாகவும் முறையாகவும் தொகுக்கிறது. கேரள சங்கீத நாடக அகாடமியில் புகழ்பெற்ற செண்டை மேதைகள் மற்றும் மூத்த ஆசிரியர் சாதனம் வாசுதேவன் முன்னிலையில் பெருவனம் குட்டன்மாரார் முதல் பிரதியை வெளியிட அதனை கல்லூர் ராமன்குட்டி மாறார் பெற்றுக்கொண்டார். கலை வடிவத்தை தீவிரமாக பின்தொடர்வோருக்கு ஒரு விலைமதிப்பற்ற பொக்கிஷமாகும் ஆசான் எழுதிய இந்த நூல். இத்தகைய பெருமைகளை தன்னகத்தே கொண்டு விளக்கும் கலாச்சாரியா கஷேத்திரவாதிய கழகம் மட்டனூர் சிவராமன் ஆசான் அவர்களிடம் நமது ஆசானின் புதல்வன் அத்வைத் அவர்கள் தாயபகை கற்றுக்கொள்ள எல்லாம் கொள்ள இறைவன் ஸ்ரீமணிகண்டன் அனுகிரகம் செய்தது அவரது முன்னோரும் பெற்றோரும் செய்த புண்ணியமே ஆகும். இவ்விடிய விழாவில் பங்கேற்று சிறப்பு செய்ய வந்துள்ள கஷேத்திரவாதிய கழகம் மட்டனூர் சிவராமன் ஆசான் அவர்களை வாழ்த்துரை வழங்க அன்புடன் மேடைக்கு அழைக்கிறோம். എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. വേട്ടൂര് പ്രിയപ്പെട്ട ഈ വേദിയിൽ രണ്ടാമത്തെ തവണയാണ് ഇതിനു മുമ്പ് പ്രിയപ്പെട്ട സതീശന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് മേളം അരങ്ങേറ്റത്തിനായിരുന്നു ഞാൻ ഒരു 35 വർഷത്തിന് മുകളിലായി കോയമ്പത്തൂർ രാജവിദ്യ ഫാർമസി ധർമ്മപുരി ക്ഷേത്രം വാദ്യചുമതലയായിട്ട് ശങ്കരക്കുള്ള കൊല്ലം അയിലൂരിൽ ഒരു മേളത്തിൽ പോയപ്പോഴാണ് സതീശനെ മകനും അദ്ദേഹത്തെ കാണുന്നത് പരിചയപ്പെടുത്തി. അന്ന് തുടങ്ങിയ ആ ആത്മബന്ധം ഇനിയിപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു ആശാനായിട്ട് ഞാൻ ഈ വേദിയിൽ മുന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. കാരണം സതീശൻ കുറച്ച് കാലമായിട്ട് എൻ്റെ കൂടെ കോയമ്പത്തൂർ ഫാർമസി ധർമ്മപുരി ഉത്സവത്തിന് വാദ്യത്തിൽ സതീശനും മകനും പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൂടാതെ ഇനി കൂടുതൽ വേദിയിലേക്ക് കുറച്ച് കുട്ടികളും അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴേ ഞാൻ സതീശനോട് പറഞ്ഞുള്ളൂ, സതീശ മോനാശാൻ്റെ കീഴിൽ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വന്ന സതീശ തായമ്പകയും കൂടി തുടങ്ങുന്നു. പഞ്ചവാദി കിടക്കാതിരുന്ന എല്ലാ കൊല്ലത്തിലും കൈകാര്യത്തില്ല. ചെണ്ടയിൽ കൊടുക്കും. ചെണ്ടയിൽ നമുക്ക് സ്വതന്ത്രമായി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് തായമ്പക പിടിച്ചാണ്. മറ്റൊരു മേളം പിടിച്ച ഗ്രൂപ്പാണ്, കുറേ പേര്. അതിപ്പോൾ എത്ര വലിയ പ്രശസ്തരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ കൂടെയാലും എല്ലാവരും ഒരുപോലെ കൂട്ടാണ്. പക്ഷെ തായ്പക അതല്ല, ഒരു വ്യക്തിയുടെ കഴിവ് കാണിക്കുന്നത് ചെണ്ടയിലുള്ള കഴിവാണ് തായ്പക കൂടി. അങ്ങനെയാണ് ആ കോയമ്പത്തൂർ ഉത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. ഒരാഴ്ച സമയത്തിൽ ഏതാനും ചില മണിക്കൂറുകൾ സമയത്താണ് ഞാൻ ഇവിടെ തായ്പക പഠിപ്പിച്ചത്. അങ്ങനെ വളരെ ചുരുക്ക സമയങ്ങളുടെ അവസരത്തിലാണ് സതീശൻ്റെ മകനത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത്. ഇന്നലെ ഇവിടെ അയാളെ പാലക്കാട് നിന്ന് അരക്കാറ്റുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ വന്നു. ഇന്ന് കോട്ടയത്തിൽ ഇന്നലെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിച്ചു. ഇതിപ്പം 4 അരങ്ങേറ്റം പാലക്കാടുണ്ട്. അതിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്ന് മിഞ്ഞാന്ന് അരങ്ങേറ്റമുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കാലമായിട്ട് 2-3 കൊല്ലമായിട്ട്
മട്ടന്നൂർ മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിലെ വാദ്യ ചുമതലയുള്ള അടിയന്തരക്കാരൻ കുട്ടിക്കാലം മുതൽ അവിടെ ചെയ്തു വരുന്നത്. അതിപ്പോൾ മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡ് 2021 ഏറ്റെടുത്തതിന് ശേഷം അവർ സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ഞാൻ അവിടുത്തെ വാദ്യത്തിൻ്റെ ചുമതലക്കാരനായിട്ട്. അത് കാരണം ഇതൊരു സർക്കാരായത്. അപ്പോൾ പഴയ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് പരിപാടിക്കൊന്നും പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുമായിട്ട് കണക്ഷൻ വിട്ടുപോകും മട്ടന്നൂരിൽ തന്നെ ആയിട്ട്. എന്നാലും സമയം കിട്ടുമ്പോൾ സതീശൻ പറഞ്ഞൊക്കെ ഈ വഴിക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ കോയമ്പത്തൂർ ഫാർമസി കൊണ്ട് അപ്പോൾ വരും, ഇവിടെ വരും, കുട്ടിക്കും. എന്തായാലും ഇന്നത്തെ ദിവസം ആ കുട്ടിയുടെ സതീശൻ്റെ മകൻ അദ്വൈത് ഇന്നിവിടെ വേദിയിൽ തായ്പ കാര്യപ്പെട്ടതല്ല. നമ്മൾ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചത് ഗുരുകടാക്ഷം, ദൈവാനുഗ്രഹം അതെല്ലാം കൂടി തായ്പ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഇന്ന് ആ കുട്ടി അരങ്ങത്ത് കൊട്ടാൻ പോകും. വളരെ നന്നായിട്ട് കൊട്ടണം. അദ്വൈത് ഒരു എന്താ പറയട്ടെ, ചെണ്ടയിലിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അദ്വൈത് ചെണ്ട കൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന ആൾ കൂടിയാണ്. ഒരുപാട് കുട്ടികൾ സതീശൻ്റെ അങ്ങനെ പഠിക്കുമ്പോൾ അദ്വൈത് പഠിക്കുന്നത് ഞാനിതിങ്ങനെ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇങ്ങനെ വീഡിയോ ഒക്കെ കാണാം. അപ്പോൾ ഇവരിങ്ങനെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് കാണുന്നുണ്ട്. സതീശനുമായിട്ട് പരിചയപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഒരുപാട് മഹൽ വ്യക്തികളുമായിട്ട് പരിചയപ്പെടാനുള്ള സാഹചര്യം എനിക്കുണ്ട്. കലാകാരന്മാർ, അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട 2 കലാകാരന്മാർ ഇപ്പം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ശക്തിരാമനും ജോജൻസ്. ഇവരൊക്കെ ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ ഒരു വളരെ അരങ്ങേറ്റത്തിൽ വന്നപ്പോഴാണ് ജോജൻസിനെ പരിചയപ്പെട്ടു. ശക്തി അതിന് മുമ്പിൽ പരിചയപ്പെട്ടു. ഇതൊക്കെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗ്യമാണ്. പല പല ആൾക്കാരും കലാകാരന്മാരോട് പരിചയപ്പെടാനും അതിനൊരു വേദി ഉണ്ടാവുക, എല്ലാവരെയും കണ്ടിട്ട്. അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിയെ പഠിപ്പിച്ച് അരങ്ങത്ത് കൊണ്ടുവന്നത് ഈശ്വര നിശ്ചയമാണ്. കാരണം പലരും പലതരത്തിലുള്ള നന്നായി കൊട്ടുന്നവർക്ക് നന്നായി പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല, നന്നായി പഠിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് നന്നായി കൊട്ടാൻ പറ്റുകയില്ല. ഇത് രണ്ടും ചെയ്യാത്തൊരു സെക്ഷൻ സംസാരിക്കുക. ഇതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കും. അവർക്ക് കൊട്ടാനോ അല്ല പഠിപ്പിക്കാനോ വേണം, പക്ഷെ ഇതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു കഥയുണ്ട്. തായ്പകയിൽ വളരെ പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള തൃത്താല കേശവത്തോട് അദ്ദേഹത്തോടൊരു വ്യക്തി പറഞ്ഞു, ആശാൻ ഞാൻ നന്നായി താളം പിടിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ വായ്ത്താരി പറയുന്നു. അദ്ദേഹം അപ്പോൾ കൊടുത്ത മറുപടി, വളരെ നല്ല കാര്യം, പ്രസംഗിക്കാൻ പറ്റും, കോട്ടടത്തിൽ രാവിലെ വെളുപ്പാക്കാൻ എനിക്ക് സാധനം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ കൊടുത്തത് ശരിയാവും. അപ്പോൾ കൊട്ടുപിടിക്കുന്നത് നല്ലോണം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും. അതെന്തിനായാലും നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ശരി, പിന്നെ വെറുതെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ അതിനെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ചെയ്യും. എന്ത് പ്രവർത്തിയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അവർ നല്ല വേദത്തിലെത്തി. ഇന്നിപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ശിഷ്യൻ സതീശൻ്റെ മകൻ ആയിട്ടുള്ള അദ്വൈത് നല്ലൊരു തായ്പ അരങ്ങേറ്റം ഇവിടെ നടന്നു. അത് നമുക്ക് എല്ലാവരും കണ്ട് ആ കുട്ടിയെ എല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കുക. അതിനൊരു ഭാഗ്യം കിട്ടാൻ ഞാനും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അനുഗ്രഹീതനാവുകയാണ്. നന്ദി, നമസ്കാരം. ஆஷான் அவர்களுக்கு பொன்னாடை போர்த்தி நினைவு பரிசினை வழங்கி சிறப்பிக்க உள்ளோம். நன்றி. இப்போது வாத்திய ஸ்ரீபதி பனங்காட்டிரி மோகன் ஆஷான் அவர்களை அறிமுகம் செய்கிறோம். கேரளத்தின் தனித்துவமான இசை கலாச்சாரத்திற்கு வள்ளுவ நாட்டின் பங்களிப்பு மகத்தானது. வள்ளுவ நாடு தாயம்பகை மற்றும் பஞ்சவாதிய மேளங்களில் பல மேதைகளை பெற்ற பெருமை உடையது. அவர்களில் மிக முக்கியமானவர்கள் சக்கரபாணி மாறார், ஈஸ்வர மாறார் மற்றும் கண்ணன் மாறார் ஆகியோர். வள்ளுவ நாட்டின் வாத்திய பெருமைக்கு அழியா புகழை சேர்த்து கொண்டிருப்பவர் ஸ்ரீ பனங்காட்டிரி மோகனன் ஆஷான் அவர்கள். மோகனன் ஆஷான் மேளத்திலும் பஞ்சவாத்தியத்திலும் தாயம்பகையிலும் தனது தனித்திறமையை நிரூபித்து முத்திரை பதித்த ஒரு கலைஞர். பஞ்சவாத்தியத்தில் திமிழை வாசிப்பதில் அற்புதங்களை செய்து மேளப்பிரியர்களுக்கு உன்னத உணர்வுகளை வழங்கி வருபவர். இவர் தனது 10வது வயதில் ஈஸ்வரன் மாறாரின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் ஹரிஸ்ரீயை பதிவு செய்தார். புகழ்பெற்ற திருச்சூர் பூரம், கொல்லங்கோடு ஆராட்டு மற்றும்
நெம்மார வல்லங்கி உற்சவம் உள்ளிட்ட தலை சிறந்த நிகழ்ச்சிகளில் பங்கு பெற்று சிறப்பு செய்து வருகிறார். இவரது இசை வாழ்க்கையை அங்கீகரிக்கும் வண்ணம் குரு சிரேஷ்டன், வாதி ஸ்ரீபதி மற்றும் மேல கலாநிதி போன்ற பட்டங்கள் பல்வேறு அமைப்புகளால் வழங்கப்பட்டது. இவரது இசை தொண்டை பாராட்டும் வண்ணம் உத்திராடம் திருநாள் மகாராஜா மங்கள பத்திரம் வழங்கி கௌரவித்துள்ளார். இவர் தற்போது ஸ்ரீ பாலமணிகண்டன் வாத்திய கலாசேத்திரத்தின் தலைவராகவும் பல்வேறு மேளங்களின் பயிற்சியாளராகவும் ஒருங்கிணைப்பாளராகவும் ஒப்பந்ததாரராகவும் உள்ளார். இந்தியா மற்றும் வெளிநாடுகளில் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளை தலைமையேற்று நடத்தி தனது கலைக்கும் பிறந்த மண்ணிற்கும் பெருமை சேர்த்து வருகிறார். இத்தகைய சிறப்புகளை தன்னகத்தே கொண்டு விளங்கும் வாத்திய ஸ்ரீபதி மோகனன் ஆசான் அவர்களை வாழ்த்துரை வழங்க அன்புடன் மேடைக்கு அழைக்கிறோம். സ്വാമിയെ ശരണായ്യപ്പ നിർമ്മിതമാണ്. ഈ മേട്ടൂർ അയ്യപ്പ ക്ഷേത്രത്തിൽ വളരെ വർഷങ്ങളോളം പഴക്കം ഉള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ്. ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ ഇവിടുത്തെ ഉത്സവം കുറേ വർഷങ്ങളോളം നടത്തിയിരുന്നു. നമ്മുടെ ഗോപാലേട്ടൻ, ശ്രീധരേട്ടൻ, മറ്റ് സംഘാടകർ എന്നൊക്കെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ എല്ലാ കഠിനമായ പ്രയത്നം കൊണ്ട് ഈ ക്ഷേത്രം അന്നൊക്കെ വളരെ ചെറുതായിരുന്നു. ഇന്നിപ്പോൾ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളോടുകൂടെ ക്ഷേത്രങ്ങളായി. അത് അവരെയൊക്കെ വളരെയധികം കഠിന പ്രയത്നം കൊണ്ട് ഉണ്ടായതാണ്. ആ ഉത്സവത്തിന് ഒരുപാട് അവർ പറഞ്ഞ മാതിരി വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയാണെങ്കിലും അന്നൊക്കെ വളരെ ചെറിയ പൈസ ദർശനങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു. ഇന്ന് കലാകാരന്മാർക്ക് കിട്ടുന്ന വേതനങ്ങളൊക്കെ വളരെ അത് പറഞ്ഞ് അറിയിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളല്ല, എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. ആയിരിക്കട്ടെ. ആയതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ വേദിയിൽ ഇവിടെ ഇത് നമ്മുടെ ശിവരമണ്ഡം പറഞ്ഞ മാതിരി രണ്ടാമത്തെ ഒരു വേദിയാണ്. ആദ്യം നമ്മുടെ സതീശൻ പഠിപ്പിച്ച ശിഷ്യന്മാരുടെ അരങ്ങേറ്റം ആയിരുന്നു പഞ്ചാരി മഠത്തിൻ്റെ. ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ അദ്വൈത് താഴമ്പക പഠിച്ച് അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഇതിനു മുമ്പ് എന്നോട് പറയേണ്ടായി ആശാനല്ല ഏട്ടനാണ് വിളിക്കുക, ഏട്ടൻ താഴെ പഠിക്കണം. ഇവരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സതീഷും സെന്തിലിനെയും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ തിങ്സ് ആണെന്ന് എല്ലാവരും ധരിക്കും. പക്ഷെ അവർ 1.5 വയസ്സിനോ മറ്റേ 3 വയസ്സിനുള്ള മാറ്റമുണ്ട്. പക്ഷെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും അങ്ങനെ ധരിക്കുക. അപ്പം എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയിരുന്നു അവരെ ഡബിൾ താമ്പോ പഠിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള ധാരണയുണ്ട്. അത് ഒരു പ്രാവശ്യം നമുക്ക് തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു. രണ്ടുപേരെ ഇരുത്തി തായമ്മയുടെ മോഹം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ആരംഭിക്കലൊക്കെ ഉണ്ടായി. പക്ഷെ എനിക്കും വളരെ തിരക്കുകൾ കൂടി, എന്നെക്കാട്ടുപരി എൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് തിരക്ക് കൂടി. അത് കാരണം അത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. മേളം പഠിക്കലും ക്ലാസ് തുടങ്ങലും പിന്നെ ബാലമണി എന്നുള്ളൊരു വിദ്യാലയം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ പേരിൽ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ സതീഷ് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഓരോരോ അരങ്ങേറ്റം കഴിയും തോറും ഈ ഒരു ഗുരുനാഥന് വളരെയധികം സന്തോഷമാണ്. എൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്കുള്ള പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ തരം കഴിവുകളാണ്. ശിവരമാട്ടം പറഞ്ഞവര് ചില ശിഷ്യന്മാർക്ക് നല്ലോണം പ്രസംഗിക്കാനത്, പക്ഷെ ചില ശിഷ്യന്മാർ നല്ലോണം ഒട്ടവതരിപ്പിക്കും. ചിലർക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ നല്ലോണം കഴിയുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഒരുപാട് 5, 6, 7 ശിഷ്യന്മാരോ 8 ശിഷ്യന്മാരോ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ എല്ലാവരുടെയും ക്ലാസ്സുകൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ആ ക്ലാസ്സുകൾ കുട്ടികളൊക്കെ പഠിച്ച് അരങ്ങേറ്റം നല്ല രീതിയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഓരോരോ അരങ്ങേറ്റത്തിനും ഈ ഗുരുനാഥനെ വിളിക്കുമ്പോൾ നമ്മളത് പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മനസ്സിൻ്റെ ആ ഒരു സംതൃപ്തി എൻ്റെ ഗുരുനാഥനോടും നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ദൈവജനങ്ങളോട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട മക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹം കലാപരമായിട്ട് മുന്നേറിലെത്തി ആ തൊഴിൽ നല്ല രീതിയിൽ പ്രകടിപ്പിച്ച് എല്ലാവരെയും ഇന്നത്തെ ലോകമെമ്പാടും സാക്ഷാൽ അത്രയും ശിഷ്യന്മാർ ഇന്ന് വളർന്നു വലുതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ്. അതുകൂടാതെ ശിഷ്യന്മാർ അവരും ഇന്നൊക്കെ പഠിച്ച് വലിയ വലിയ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും മറ്റു കാര്യങ്ങളായിട്ട് പല മേഖലകളിലും ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ തിരക്കിൻ്റെ ഇടയിലാണ് അവർ ക്ഷേത്ര ഉത്സവങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്ത് ഇപ്പോൾ കോയമ്പത്തൂരിൽ 35 വർഷമായി ശിവരമാട്ടൻ നമ്മുടെ ധന്വന്തരി ഉത്സവം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അത്രയും നല്ലൊരു ക്ഷേത്രത്തിൽ എൻ്റെ ശിക്ഷൻ അതിൽ അദ്ദേഹം പങ്കാളികളായി കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് 3-4 വർഷങ്ങളായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഒരു ദിവസം അവിടെ ഉത്സവത്തിൽ നിന്ന് കൂടണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യം മോഹന് വരാമെന്നാണ് ശിവരമാട്ടൻ പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ അതിന് നോക്കട്ടെ പറഞ്ഞു. ആയതുകൊണ്ട് കൂടുതലായിട്ട് ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ കുട്ടിയുടെ അദ്വൈതിൻ്റെ തായമ്പ അരങ്ങേറ്റം എല്ലാവരും വളരെ ആകാംക്ഷയോടെ കാണാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ആയതുകൊണ്ട്
പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ശിവരാമാട്ടനും, താമ്പയിൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി മെനക്കെടുന്ന സതീശനും സെന്തിലും ഇത് ഇവിടെ തുടർന്ന് അഭ്യസിച്ച് ഇവിടെ നല്ലൊരു ഡബിൾ താമ്പ് ഇറങ്ങിയിട്ട് അടുത്ത വർഷം ഇവിടെ വയ്ക്കണം. ഈ ഓട്ടൂര് അയ്യപ്പക്ഷേത്രത്തിൽ അതിന് ശ്രമിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആ കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ആയുസ്സും ആരോഗ്യവും ജഗദീശ്വരൻ നൽകുവാനാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. സമീശം பொன்னாடை போர்த்தி நினைவு பிரச்சனைக்கு வழங்குவோம். ஒருவரது வளர்ச்சிக்கு யார் அடிப்படையாக இருக்கிறாரோ அவரே குரு. அவரையும் தாண்டி ஏதோ ஒருவர் நமக்கு தொடர்பு ஏற்பட்டால் அதனை இறைநிலை என்போம். மாதாவும் பிதாவும் குருவும் இறைநிலையும் இவை அனைத்தும் சேர்ந்தால் நம் வாழ்க்கை உன்னத நிலையை அடையும். மகா வாக்கியங்கள் என்பன உபநிடதங்களில் கூறப்பட்டுள்ள உயர்வுமை கொண்ட 4 சொற்றொடர்களை குறிப்பதாகும். ஒவ்வொரு மகா வாக்கியமும் அது சார்ந்த வேதத்தின் பிரிவாக சாரமாக கருதப்படுகிறது. 4 மகா வாக்கியங்களும் முறையே 4 வேதங்களில் இருந்து பெறப்பட்டவை. அவை பின்வருமாறு: பிரஜானம் பிரம்ம ரிக்வேதம், அயம் ஆத்ம பிரம்ம அதர்வண வேதம், தத்துவமசி சாம வேதம், அகம் பிரம்மாஸ்மி யஜுர்வேதம். இந்த 4 மகா வாக்கியங்களும் 4 பீடங்களை இம்மண்ணில் நிறுவியவர் உலகின் தலை சிறந்த மகான்களில் ஒருவரான பகவான் ஆதிசங்கரர். காமம், குரோதம், லோகம், மோகம், மதம், மாச்சரியம், நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, வானம், தமோர ஜோகுணம், சத்தியை, வித்யை, அவித்யை, தர்மமும் சத்தியமும் கொண்ட 18 படிகளை கடந்து நிற்கும் போது நாம் காணும் வாக்கியம் தத்துவமசி. கடவுள் உனக்குள் இருக்கிறார் எனும் ஆதிசங்கரின் அத்வைத வாக்கியமாகும். ஆதிசங்கர் வீரமணிகண்டன், காசி ராமேஸ்வரம் பாண்டி மலையாளம் அடக்கியாலும், சத்யசந்தன், சமஸ்தா பிரதா ரட்சகன், சேவிப்போருக்கு ஆனந்தமூர்த்தி, நித்திய பிரம்மச்சாரி ஸ்ரீ பூதநாதன் குருவாக இருந்து நமது குருமார்களை எல்லாம் வழிநடத்தி சென்று கொண்டிருக்கிறார். இப்போது சற்று நேரத்தில் அத்வைத் சதீஷ்குமார் அவர்களின் நிகழ்ச்சி அரங்கேற உள்ளது. அத்வைத் சதீஷ்குமார் ஆசான் கோவை வாத்திய குலபதி சதீஷ்குமார் ராமன்குட்டி அவர்களின் புதல்வன். ஆசான் அவர்கள் ஒரு சிறந்த ஐயப்ப பக்தர். அவரது 40 ஆண்டு கால ஐயப்ப சேவையில் கிடைத்த ஒரு அற்புத பொக்கிஷம் அத்வைத். ஆசானுக்கு பகவான் தனது பிரதிஷ்டா தினத்தில் மகரம் தை மாதத்தில் உத்திரட்டாதி நட்சத்திரத்தில் காலை 7 மணிக்கு அத்வைதை வரமாக அளித்தார். அத்வைத் பிறந்தவுடன் முதல் இனிப்பு வழங்கியது எங்கள் ஆசானின் ஆசான் வாத்திய ஸ்ரீபதி பனங்காட்டிரி மோகனன் அவர்கள். அத்வைத் 2வது வயதில் இளத்தாளத்தில் தனது கலை பயணத்தை துவக்கினார். 2018ஆம் ஆண்டு தனது தந்தையின் பயிற்சியில் பஞ்சாரி மேளம் அரங்கேற்றம் செய்தார். ஸ்ரீ பாலமணிகண்டன் வாத்திய கலாசேத்திரத்தில் தனது தந்தையுடனும் குழுவின் மூத்த கலைஞர்களுடனும் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் பங்கு பெற்று வருகிறார். தற்போது சில காலமாக தனது தந்தையுடன் செண்டை மேள இசையினை மாணவர்களுக்கு பயிற்றுவிக்க துணையாக உள்ளார். மேலும் தன் தந்தையுடன் வாத்திய ஸ்ரீபதி பனங்காட்டிரி மோகனன் ஆசானின் நிகழ்ச்சிகளிலும் கலாச்சாரியா கஷேத்திரவாதிய திலகம் சிவராமன் ஆசான் அவர்களுடனும் மட்டனூர் ஸ்ரீகாந்த் மற்றும் மட்டனூர் ஸ்ரீராஜ் ஆகியோருடனும் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் பங்கு பெற்று வருகிறார். அதன் பயனாக கலாச்சாரியா கஷேத்திரவாதிய திலகம் ஸ்ரீ மட்டனூர் சிவராமன் ஆசானிடம் தாயம்பகை என்னும் உன்னத கலையை பயின்று நம் முன்னே அரங்கேற்ற மேடையை அலங்கரிக்க உள்ளார். மேடையில் அவருடன் கலாச்சாரியா கஷேத்திரவாதிய திலகம் ஸ்ரீ மட்டனூர் சிவராமன் ஆசான் அவர்களும், கோவை வாத்திய குலபதி அருள்நிதி சதீஷ்குமார் ராமன்குட்டி அவர்களும், பாலக்காடு மணியன் ஆசான் அவர்களும், பாலக்காடு பப்பு ஆசான் அவர்களும், திரு சரவணன், திரு உமேஷ், திரு சந்திரகாந்த், திரு தர்ஷன், திரு ரோஹித் ஆகியோரும் இணைந்து தாயம்பகை
அரங்கேற உள்ளது.